We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. Sunog sa barangay Capital Site tungod kuno sa nagbugno nga iring. 17 ka balay apektado. Komentarista sa radyo patay human gidunggab dihang nibisita sa bahay sa igsuon sa suspect. Tuni-tuniladang mga basura na hakot gikan sa nagkalain-laing kabaybayunan ug kadalanan sa syudad sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Luna nga gibarugan sa Eversley Hospital, Barangay Hall sa Gubiao, Mandawi City ubang estruktura bawiu na sa Kapitolyo. Bohol nominado sa UNESCO isip usa sa 7 nga gilang geopark sites sa nasod. GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Moabot sa 17 ka mga balay ang apektado sa sunog nga migo sa barangay Capitol Site, Cebu City. Matod sa tag-iya, mga iring kuno nga nagbugno ang nakaingon sa sunog. Apan susihon pa kini sa kabumberuhan. Gibana-bana nga moabot sa 300,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. 1:58 kagahapon sa hapon nadawat ang alarma sa sunog sa sitio Lower Panaghiusa, Barangay Capital Site. Daling nakakatap ang kayo sa nagsikit-sikit nga mga panimay nga sagad ginama sa light materials. Nadeklara sa first alarm ang sunog apan na fire out ra hinuon hapit mag 30 minutos pagka alas 2:28 sa hapon. Gingong nagsugod ang sunog sa panimay ni Beltran Gador. Matud sa tagbalay, una niini may lagubo siya nga dadungog. Bug! Pagbog mo gipag-ana na ako sa gawas kay abot to nako sa gawas ba ang lagubo. Okay, nakita na kung do ka iring nagganay sa bungbong na amoy kortina. Madata to nako response kung ako pa extinguisher nga duha ka buok nga dagko ug usa ka gamay kay naka-response naman ko sa una diri gyud. Wa man lisod. Dali-dali nga mibakwit ang mga nasunugan. Dala ang mga butang nga mabitbit ug masalbar. Apan may pipila ka iro nga wa gyud makalingkawas ug napaig. Pag sagit kog bombero, pag lili na nako, wa na nagkayo na dito ang sulod. Diya sa sulod. Pagka kan ba segundo ra gyud ay mga minuto, wa gay mi nakakuan. Ako lang gisiguro ang katong gas tank. Sa inisyal nga investigasyon, 12 ka balay ang totally burned ug 5 ang partially damaged. 300,000 pesos ang gibanabanang danyos sa BFP. Matud sa fire investigator, susihon pa nila ang pasangil sa mga iri nga gabugno nga gingong hinungdan. Ato pa na sa i-verify, ilahan man ang statement. So, tukuan na sa nato, ato rin po ng dawaton yapon, pero ato na i-verify nato na kung saan nakikinaot. Samtang matud sa kapitan sa basketball court ra ipahimutang ang mga nabiktima. 28 ka pamilya ang apektado ug 116 ka mga individual tanan. Mopalit lami og temporary para mga either para pang mga either kanang light lang sa mga dali ra makaon nila. Okay, ini may makuhat ba mi sa DS, do po ihata sa DS dapat. Diri ra sa dako naman lugar. Uban ni Godfrey Relien,
Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga nagyungyong nga wire sa mga utility sa Dakbayan sa Talisay ang deryot na usab. Makadisgrasya human na sangit ang container van. Ang report ni Femari Dumabo. Nakamugnag pag-uo sa trapiko kining nagyungyong nga mga wires human masangit ang container van nga miagi sa Toledo Wharf Road sa Barangay Tabunok na itong Sabado sa gabi. Hapit pa yun maaksidente ang mga pedestrian human hapit matumba ang poste kay nabitad ang mga wires. Matod ni City of Talisay Traffic Operations Development Authority Head Joy Tumulak nga nilanat og dulan tulo ka oras ang gihimo nga clearing operation sa maong lugar. Kami mismo nakadawat sa sadmi og daghang mga reklamo nga doon mga dangling wires unya kana mga wires nga wa na gamita, mga patay na nga mga linya nagpabilin nga naa lang gyapon sa mga poste. So mo'y nakahatag og kakuyaw tungod kay mo yun naman ang bundle sa mga wires nga nagkubit sa isig ka poste. Subay niini, subling gihangyo sa Dakbayan ang tagduma sa mga telco sa gubang utilities nga hipuso na ang nagyungyong nila nga mga wires. Nakasugod na unta ang paglimpyo sa mga spaghetti wires sa Dakbayan sa Talisay apan nahunong. Nga unta mo gahin gid sila og mga personal nga makatutok sa maong mga problema kada syudad. Kaya ang nahitabo magud karon ang uban nga mga trabahante sa clearing nato dinhi sa Talisay nga atong gigamit sa Talisay is the same person nga gigamit pod nga clearing dito sa Mandaue, Cebu City. So unta bisag mugahin lang pipila ka mga tao nga maka-specific kada syudad, no? Mato di tumulak nga kung dili kini matagad, posibleng makaapekto kini sa mga customers sa mga telcos o utilities. Uban ni June Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Lapu-Lapu City, tricycle driver nga naputlan og bitiis ug tiil human madasmagi sa usa ka pribadong auto nga gimaneho sa usa ka call center agent, way planong musang at reklamo. Samtang pamilya sa call center agent ang niabaga sa gastuhan sa tambalanan sa tanang mga nabiktima sa aksidente. Ani ang report. Karong adlaw, gikatakdang makagawas na sa tambalanan ang 55 anyos nga tricycle driver nga si Edelberto Aranas human ma-admit sa tambalanan kapina sa usa ka semana. Nakalihay man unta siya sa head-on collision tali sa pribadong auto apan nasaghiran ang iyang bitiis ug tiil. Hinungdan nga kini naputol. Nahiagom usab og mga samad ug bunog ang iyang buko-buko human malimbuwad ang iyang tricycle nunot sa aksidente. Nakabantay ko nga naa siya kasi ko kilupa na akong bila, wala nang kibawa na. Niko naman ko. Wala ko magtuong akong tiil na nabali di ay. Diyan ko kapantay, bangon ako nga dili na ako kaparog. Apan bisan pa man sa hitabo, mapasalamaton gihapon sa Ginoo si Edelberto sa iyang ikaduhang kinabuhi. Kay kun wa pa siya makalihay, posibleng matunga-tungaan ang iyang tricycle sa auto ug sa multicab nga di pasaheroan. Pasiguro kung wala mo kalikay ma'am, pasiguro nga maigo ko sa multicab, maigo po ko niya. So delikado. Patungaan ko siguro ko, pasiguro patay na siguro ko ma'am. Dugang ni Edelberto, giabagaman usab sa mga kabanay sa call center agent nga si Mar Louis Garado ang tanan niyang gastuhan sa tambalanan. Apan nang hinaot siya ug ang iyang pamilya nga unta maabagan usab sila sa panginabuhian. Kay karon di na makapamasada si Edelberto nga mo'y nag-inusarang nanginabuhi sa ilang pamilya. Kunya na siguro may sinabot na akong ginagawas na nako. Pero kumamukita niya po. Kibaw mo sa sasyon yun, napungkul man siya. Kibaw yun, nakalasong mag-anak. Sa mo sasyon, sa pagkaon, kibaw na siya nga, bago kita mo saligan tanan ko. Sa phone interview, gibutyag sa bayaw sa call center agent nga si Ryan Manaloto nga giabagan na nila ang tanang gastuhan sa tambalanan sa tanang mga nangaangol sa aksidente, lakip na ang 18 anyos nga tinunan nga pasahero sa tricycle ug ang 4 anyos nga batang babay nga pasahero sa multicab nga nahiagom og samad ug bunog sa uo. Samtang si Mar Louis Garado nakagawas na usab sa tambalanan kagahapon. Tanan na mo obligasyon na mo si Juan Gerd. Wala mo sila pabayahe until now. Always hindi ka communicate sa ilahat tanan say nang kuan namong ginahatag.
Samtang ang 50 anyos nga si Gabriel Balanay nga nagmaneho usab sa iyang motorsiklo ug naatrasan sa multicab human mabanggai sa auto, wa usay plano nga mosangat og reklamo. Ako kuan lang akong motor iya lang paayo. Okay ra ko. Di na wala hinanglan kay luoy mo pod og dako ko siya gastuhan na pa siya mga tuwa sa ARC nga hospital nga katong pasaheros mga multicab. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Narondina. Balitang Bisdak. 12,000 katoneladang basura ang nakuha sa gipahigayong citywide cleanup sa dakbayan sa Sugbo. Subay usab sa pag-obserbar sa World Cleanup Day. Aniya ang report. Usa sa gitumbok hinungdan sa grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo ang mga basura nga nakabara sa agianan sa tubig. Napamatud-an kini sa gipahigayong citywide clean-up sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado. Nagtinabangay ang mga kawani sa City Hall, mga volunteers ug ubang mga stakeholders nga magkuha ang mga basurang nakabara sa drainage ug sa kasapaan. Matod ni Attorney Jigo Dakwa nga 12,000 katonelada ang natigom nga basura diin daghan usab nini ang mga face mask. Hinaot lang unta ba nga dili lang ni sa city government ka side nga activity no. Ang pinakanindot gid unta ani nga ang mga residente no sa atong matugkaran kita mismo manglimpyo no, especially nga those living near sa atong mga kasapaan. Ang citywide clean-up mao ang official kick-off sa paglimpyo sa kasapaan sa dakbayan sa Sugbo. Nasuta nga ang mga sapa nga nasakop sa mga infrastruktura naalihan usab sa mga basura. It was really quite successful and we found out na aran daghan na gyud kayo ning join this time no since nag-open ang mga eskwelahan. So nagpadala ang mga eskwelahan tag 200 ka buok. Sa pikas bahin dito sa Camotes Island, misalmo usab ang matinun-an og mga magtutudlo sa Pilar National High Schools sa coastal clean-up nga gipahigayon usab dito sa Camotes. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hospital sa Hagubiao, Mandawi City o DOH Rehab Facility. Gihatagan sa Kapitolyo 15 ka adlaw nga deadline aron mobiya silang gistanan kay kini gipanag-iya sa provincial government. Lakip sab ang barangay hall papahawaon. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, sa miaging simana nakadawat og demand letter gikan sa Provincial Legal Office ang Eversley Sanitario mag-uban nga nag-okupar sa Luna diha sa barangay Hagubiao, Mandawi City. Kini ang notice to vacate nga gipadala sa abogado sa Kapitolyo pagpahibaw sa 15 ka adlaw nga deadline. Nadawat kini sa miaging simana sa kapitan sa barangay Hagubiao, Michael Masinas. Gihatagan sila og tagal nga mohawa sa lugar kay ang yuta nga gibarugan sa barangay hall, covered court ug ubang mga buildings iya sa Kapitolyo. Sa suwat gipasabot sa legal officer nga ang mga yuta musumada tanan og 25 hektaryas sa Eversley compound. Anda matawag diri gud pag ingon 15 days to vacate, hadlok din sila kay papawao na. Ba't di man lang nang korte pa magpahawa nimo di ba? May ingon nakapabakate pa kay mo na ilang demand ka pabakate nga. Pero ito paniskurtit Nakig-alayo na si Masina sa Mandawi City Hall kabahin sa issue aron matun-an sab kini og mahimuan og lakang. Apan gitataw niya kun papahawaon gyud sila, wa sila'y kabalhinan. Sa paggamit nila sa yuta, nananghid silang daan sa Eversley Hospital aron makatukod sa edipisyo. Ang barangay Gubiao sir, wag yuta sir. Wag yuta midiri. Kay kuan man kahit sa gidakon ng aning Eversley, ganun sa wala gyud kabalhinan. So asa na magbuhat ang floating barangay hall atos katunggan. Nasayran nga gawa sa barangay hall, lakip sa gipadad-an sa demand letter ang chief sa Eversley Hospital nga maoy dakong government hospital nga mag-cater sa mga pasyente gikan sa norte.
15 ka adlaw sab sila nga gitagalan sa Kapitolyo nga mo-vacate kay kundili hayan mukiha ang probinsya. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa ospital apan nagdumili pagpa-interview ang ilang hepe kay may mga meetings pa nga himuon kabahin sa issue. Ang tupad niini nga DOH Treatment Rehab Center for Females lakip sab sa nakadawat sa demand letter. Ang 100-bed facility maoy nagbinugto nga drug rehab center para sa mga kababayenan. Migamit sab sila sa lugar gumikan sa pagpananghid sa kadagkuan sa Eversley. Limitado ra ang tubag sa head sa DOH-TRC apan ang hinaot sila nga marisolbar ang issue. Prayer lang namin na sana ito ang maging way para baka sakaling ma-donate na lang sa amin kasi di ba we are also serving not only the people of Cebu but as far as Visayas and Mindanao and also Luzon because this is the first and only female facility in the whole country. So we are helping these people. They are actually victims of drugs. Sana naman Lord. There will be a way para naman baka sakali whatever na magawa, ma-negotiate or basta sana ma-donate na lang sa amin. Ang tibok Eversley compound mo'y nag-house kaniadto sa kanhi sanitarium o pasilidad sa mga dunay sangla o leprosy nga nanimuyo usab sa dapit. Gawas sa ospitalan ug sa komunidad sa maong compound nahimutang sab ang duha ka mga eskwelahan ang Leonard Wood Elementary School ug Hagobiao National High School. Wa pa hinuon kuno makadawat og demand letter gikan sa Kapitolyo ang maong mga eskwelahan matod sa Barangay Kapitan ug kini pa ang buot niyang masayran kun lakip pasab sila sa tinguha nga vacate sa maong premises sa tibok compound nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Lan? Daghang salamat Nico Serino. Managlahi ang reaksyon sa publiko sa giaprobahang fare increase sa mga pampublikong sakyanan. Kadaghanan sa mga pasahero nga among nahinabi o yun noon hiniini ug nakasabot ra sila kung nganong ipatuman kini. Apan aminado usab sila nga makaapekto kini sa pang-adlaw-adlaw nga budget. Ang mga drivers nga nahinabi mihangop sa maong lakang sa LTFRB. Apan mipasabot nga di pasab sila makapakobra kay mas taas pa ang pitihan sanglit magpaabot pasab sila sa taripa niini. Niadtong Biyernes aprobado na sa LTFRB ang fare increase sa mga public transport. Ang minimum nga plitihan 12 sa mga traditional jeepneys, 14 sa mga modern PUJ, samtang 13 ug 15 sa mga ordinary o air-conditioned city buses. Mo increase yun sa man gid tay mahimo ana kay bisan pag mo dili ta may kuan mo bayad na lang gid kay masuko biya sa mga driver. Apekto oy dako yung apekto. Kay daghan patag estudyante taas na ang gasolina ba. Muna okay ra masad kay ang uban ba yan ang buhi ang ubang tao. Okay taripa. Basyo. Mapay taripa. Taripa. Napaabot pa. Ang bago sige na ana. Ang doswa pa. Lipay-lipay kaya puno-puno gamay sa income ba. Yaman maka sobra-sobra na jud og kuan. Maka patong bugas sakto. Moabot sa 229 ang mga na-hired on the spot sa gipahigayong Public Employment Services Office kun peso Lapu-Lapu Job Fair. Adunay 3,008 ka mga job vacancies gikan sa 18 ka mga kompanya gikan sa MEPS, mga BPO, hotel ug restaurant ang gitanyag. Sa kinatibukan, moabot sa 4,500 usab ang tanang mga rehistradong job applicants sa tibuok adlaw. Hinuon, aduna pay kahigayunan ang wala ma-hired on the spot kay ipaubos pa sila og dugang screening ug final interview. Ulitaw na palgang patay ug nagutaw-utaw sa suba sa Sibulan, Negros Oriental. Patay nang naglutaw sa Adjong River ang 29 anyos nga si Jomar Mingguti sa barangay Adjong, Sibulan. Wa na siya matabang dihang gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital. Sa investigasyon sa kapulisan na Sairan, nga human maniudto sa ilaha, wa na kini makauli. Daling gisubay sa pamilya ang lugar nga sagad niyang tambayan. Nakadawat na lang sila og taho nga tunay tao nga nakitaang naglutaw sa suba. Wa pa masayri kung nganong naabot ang biktima sa suba. Sa susamang investigasyon, nasayaran nga si Mingguti at tunay gahambit nga sakit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Laing duha ka kanhi mga nasudnong opisyal ang nadugang sa Cebu City Advisory Council alang sa tinguha nga mamahimong Singapore-like city ang dakbayan. Ato silang ilailahon kung kinsa sila ug unsay ilang tahas, pinaagi ni ining report. Gipaila ni Mayor Mike Rama si kanhi Senador Franklin Drilon isip advisor sa gulagway niyang journey to a Singapore-like Cebu City. Yang hulagway nga malampuson si Drilon sa pagpalambo sa infrastruktura sa Iloilo City nga magamit sa dakbayan sa Subo alang sa mga informal settlers. Admitido si Drilon nga dakong hagit ang sitwasyon sa Cebu City itandi sa Iloilo City tungod sa kadaghan sa mga informal settlers nga dili mo menos sa 15,000. Apan masaligon siya nga mahatagan kini og katumanan basta adunay political will. With the leadership, with the vision, with the vision and credibility of Mayor Mike Rama, we can do it. Lakip sa gikuhang konsultan mao si kanhi DPWH Secretary Rogelio Singson nga magsilbi unang DPWH-like secretary. Gilauman nga makatabang siya sa pagsulbad sa pagbaha sa dakbayan. We've been blessed with a lot of rainfall and yet it causes damage rather than utilizing it. That's what we meant when we said integrated water resources management. Kaubang naglangkob sa Advisory Council sa Singapore-like Cebu City silang kanhi Environment Secretary Roy Simato, Retired General Debold Sinas ug Retired General Mil Feliciano. Gipadayag sa mayor ang iyahang kaseryoso sa pagkabot sa kausaban sa dakbayan sa labing daling panahon. Unang isugdan sa Task Force Gubat Baha ang clearing ug dredging operations sa Lahog Creek nga usa sa 7 kasapa nga limpyohanan. We will implement the Gubat sa Baha. Gubat sa Baha. Woo to the objectors. Woo to the fault finders. Woo to the doubters, but exalt those who believe in themselves. And we are the believers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Dili anti-poor ang pag-require og team clearance sa mga driver sa pampublikong sakyanan. Kini ang depensa sa mga traffic officials sa Mandawi City. Taliwa ning implementasyon sa City Ordinance. Ubos ni ini required ang mga driver sa tanang pampublikong sakyanan nga mulukat og team clearance sa ilang pagbiyahe. Mahatagan ni ini katong mga drivers nga walay pending nga mga penalties o violations nga gikan sa team ug masiguro kuno nga limpyo ang ilang pagmaneho. Sa mga adunay pending violations, gikinahanglang bayran una kini. Hinuon gipasabot sa team adunay pamaagi usab sa pagbayad nga mamahimong installment kung dako-dako na ang pending violation. 100 pesos ang bayad sa pagkuha sa team clearance. Kinahanglan gyud nga mag-implementar ta og balaod nga magdisiplina sa mga abusive drivers. Nya mo ni nga kinahanglan makuha sila og team clearance and then naay payment nga 100 pesos kada kuha nila. That is good for 1 year. Kinahanglan atong i-disiplina ang mga drivers kay nag-new normal na ta. So ang kasagaran dos violation ng nahimo kanaging no stopping maka-create gid og traffic kung dili na to taga-ngipon. Sa Lapu-Lapu City, maabot sa 19.2 tons ang nakuliktang basura atol sa gipahigayong massive cleanup drive subay sa kasaudugan sa International Coastal Cleanup 2022. Gawa sa masakop sa Uniform Service sama sa PNP, DFP, AFP ug Coast Guard ubay usab nga makawani sa City Hall ug sa nakadiyang barangay sa dakbayan. Ang misalmot lakip na ang mga private sector. Dili lang ang mga coastal areas ang nalimpyuhan niadtong adlaw, apan lakip na ang nagtipon og nga basura daplin sa kadalanan. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, mahinungdaron kaayo nga maprotehian ang kadagatan sa dakbayan, ilabi na nga abunda kini sa nakadiyang matang sa mga isda. Gisikop ang 42 anyos nga lalaki nga midunggab sa laing lalaking mibuyag kaniya nga namoso sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabo.
Mag-atubang og kasong attempted murder ang dinakpang giila nga si Rosbito Ihada, 42 anyos, nga taga Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Mato sa Talisay City Police nga gidunggab nini ang biktima nga giilang si Mark Reyes, 23 anyos. Si Reyes gingong mibadlong kang Ihada nga gipasangin lang na muso. Mibiya kini sa dapit apan sa unahan, gaatang lang ang suspect sa biktima ug midunggab kaniya gamit ang ice pick. Abta ni sa atuang victim nga si Mark nga nagilili sa kabalay silingan nila. Pagsita ni atuang victim nilakaw na unta ni atong suspect apan giatangan niya nga atuang victim niya gidunggab nego ni siya sa dughan. Most likely namuso or di pa ma-establish kung kinsa ang naasulod sa balay or gaon sa siya dito. Nalihaya na sa biktima ang ikatulong dunggab ug nakalighot. Nakapangayo og tabang nga maoy hinungdan nga nasikop ang suspect sa mga tanod sa barangay Kansuhong. Gisubay karon sa kapulisan ang background sa suspetsado. Ana na hinuon sa luwas nga kahimtang ang biktima. Uban ni Jun Sulon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga residente sa sitio San Miguel, Barangay Apas, Dakbayan sa Subo, mipahad nga musukol kung inayon ang pagdemoli sila mga panimay. Nagpatabang ang grupo kang Cebu City Mayor Mike Rama ug kang Vice Mayor Raymond Alvin Garcia aron mapugnan ang nag-ung-ong nga demolition. Adunay gitahasan ng mayor paghimo sa intervention, posible usab nga modusog resolusyon ang konseho nga iangan-angan ang pagpatuman sa demolition hangtod marisolbar ang isyu. Magpatabang usab sila sa DILG. Base sa writ of demolition, ipatuman kini sugod sa Setyembre 27 hangtod na sa buwan sa Oktubre. Gibarugan sa mga residente nga sila ang nanag-iya sa luna nga ilang gipuy-an. Dulaan sa 200 ka mga Pinoy-anan ang ma-appeal sa demolition. We have been following the government for a very long time. No, if the government will say nga manghawa na may diha tungod kay gi-follow nila ang balaod, edi manghawa mi. Pero kung anion mi nila, pawaon mi nila nga mura mig mga iro. No, dili sad mi sugot ana. Kaming mga residente nga wa may labot kay ownership man ang kaso dia. Nganong kami mo ilang siging. Dili sa nato implement ang maong court order kay mula gina there are some legal issues that have to be ironed out first, and at the same time kami dili sa Cebu City Government wala pa in town tay relocation site for them, no, and usually di magyuta mang demolish kung wa pa tay relocation site. Siguro sir, ang mahitabo bloody gina nga demolition bali gitawag nato kay musukol man gyud ang mga katawhan kay matawag man natog illegal ang ilang gihimo. Di paabot nga ideklarar isip usa ka United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kun UNESCO Global Geopark Site karong tuiga ang lalawigan sa Bohol. Napatik sa website si UNESCO nga usa kini sa 7 sa giilang geopark nga nominado sa Global Geoparks Council sa UNESCO. Ang laing unom bao ang Ijen sa Indonesia, Maros Pangkep sa Indonesia, Ara sa Iran, Waitaki Whitestone sa New Zealand, Kinabalu sa Malaysia ug Korat sa Thailand. Kung uyunan sa UNESCO Executive Board ang resulta sa konseho sa 2023 session, ang Bohol unya ang labing unang UNESCO Global Geopark sa nasud. Magtigong pag-usab ang UNESCO Global Geoparks Council karong Disyembre aron tan-awon ang mga application nga sa pagkakaroon gipailawom pa sa pakisusi ug masuta sa ilang mga kwalifikasyon. Ika na po sa labing dakong isla sa nasud ang Bohol nga giilang geological wonder sama sa Chocolate Hills. Formal lang gibuksan ang tinuig nga kasaulugan sa Cebu Press Freedom Week. Mao kini ang kalihukan nga naghandom sa kagawasan sa mga sakop sa media sa pagbalita. Ang report ni Nico Sereno. Sa Archdiocesan Shrine of San Pedro, Kalungsod, gihimo ang opening mass sa 30th Cebu Press Freedom Week celebration.
Nag-preside sa misa si Father Jonathan Rubin sa Cebu Archdiocesan Commission on Social Communications. Con-celebrant sa misa ang presidente sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Cebu, na si Father Bobby Ebisa. Sagol on-site o virtual ang misa. Sayang waligi pakadak-an ni Rubin ang kagawasan sa media ug ang taha sa pagpangita sa kamatuoran. The freedom that we all enjoy today, particularly that of producing, sharing, expressing, and access to several information and communication was served to us not as a ready-made gift. Recalling the things in the past, many of our brethren suffered and fought for it. Gawa sa Pearl Anniversary sa kasaulugan, ika-50 katuig sab karon sukad na deklara ang martial law nga nagpig-ot sa tingog sa media kaniadto. We should always be vigilant so that this will not be repeated. So everyone has to remember what happened then so that we don't repeat the mistakes of the past. So it is a very significant celebration. Sa kalihukan, gipadaplin sa mga sakop sa media ang kompetisyon ug naghiusa sa advokasya ug selebrasyon. Usa sa unang makalihukan nga napahigayon ang Shoot for a Cause gihimo sa miaging Domingo sa lungsod sa Minglanilla. Gipasiugdahan kini sa Cebu Federation of Beat Journalists ug gisalmutan sa mga sakop sa lain-laing law enforcement units. Lakip sa misuporta si Governor Gwen Garcia. Katuyuan sa kalihukan, makahipos og pondo alang sa emergency and health program sa mga sakop sa media. Samtang niadtong Sabado usab, gihimo ang volleyball tournament. Time out una ang mga sakop sa media sa trabaho ug nagsangka sa friendly match. Pinaagi niini masukod ang ilang kahanas sa paugnat sa kusog. Samtang sud ning si Manaha magpadayon ang lain-laing kalihukan subay sa Cebu Press Freedom Week. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang usa ka magsisibya human lubaa silang dapit sa barangay Himugtungon, lungsod sa Mabinay. Suspek mitahan sa kapulisan. Si Chelo Valiana sa report. Nakabsan sa iyang kinabuhi si Ray Blanco, hingkod ang panuigon, komentarista og Tagabay City, dihang miabot na ang biktima sa tambalanan. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong mibisita ang biktima sa panimay sa igsoon sa suspect nga si Charles Amada. Apan giingon mibutho sa likod ni Blanco si Amada ug kalit lang midunggab sa biktima. Samdan sa liog ang biktima. Gisuwayan pa pagda sa tambalanan si Blanco apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Voluntaryong mitahan ang suspect sa kapulisan kinsa pasakaan og kasong murder. Nasayran kaduhana na sikop si Blanco sa kapulisan tungod sa mga kasong libel o cyber libel nga giatubang sa biktima sa lungsod sa Mabinay o sa Baay City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Roland Lavisto, PIO sa Negros Oriental Provincial Police Office, nga aduna nay kasungian sila si Blanco og Amada. Sige siya kahakit nga, mga na ako diha, nagsulti man kahaka nga imo kong patuluan og dugo. Sige man ako diha, tinudan ng imong isulti kay man ako da sa inyo. Oban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Chalo Valiana, Balitang Bisdak. Kini ang atong latest weather update, September 19, 2022. Base sa atong latest satellite image, wala tayong monitor na bagyo or low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang habagat or southwest monsoon padayong nakaapekto sa kasad pambahin sa central o southern Luzon. Samtang ang tibuok Visayas, makasinati generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw o keep safe everyone. Arellano Chiefs giputol ang winning streak sa Letra Knights. Ano ang detalye? Gipapa sa Arellano Chiefs ang double-digit nga paglabaw sa Letran aron pildihon ang Knights sa score nga 72-69.
Gipatilaw sa Chiefs sa Knights ang ilang labing unang pagkapukan sukad ni atong 2019. Nibida si Cade Flores alang sa Chiefs, human ini gikamada ang 18 puntos og 9 rebounds. Makahigayon pa unta ang Knights nga itabla ang duwa apan nitipas ang tira ni Kurt Rayson. Nalutsan sa San Sebastian Golden Stags ang Mapua Cardinals sa kulbahinam nga score nga 57-56 sa ilang panagsangka. Miarangkada ang 3-point shot ni Joaquin Garcia sa Cardinals sa katapusang 7 ka segundo sa duwa apan nasipyat. Nasungkit ni Raymart Escobedo sa Golden Stags ang rebound o gihurot ang oras aron silyuhan ang kadaugan. Si Romel Kalahat ni bida sa duwa sa iyang double performance nga 17 points o 17 rebounds. Makaatbang sa Golden Stags ang Red Lions karong Miyerkules samtang makasangka sab sa Cardinals ang Dalta pagka-Biyernes. Gipaluka pa sa JRU Heavy Bombers ang EAC Generals sa ilang panagharong sa NCAA Season 98 sa score nga 97-74. Kini ang labing unang kadaugan sa JRU sa 3 ka duwa samtang wala pa'y nakulit nga bisan usa ka kadaugan ang EAC. Hiniusang puwersa ang gipakita nilang AJ Miranda o William C. aron mangu sa Heavy Bombers human ni score og tag 2 ka puntos sa duwa. Nidugang sab og 17 puntos si JL De Los Santos. Nanghawd si Gail Patrick Montaño ug Enoch Valdez alang sa LPU Pirates aron pakulbon ang San Beda Red Lions sa score nga 89-81. Nikamada og 18 puntos si Montaño ug nipuno usab og 17 markers si Valdez alang sa kadaugan sa LPU. Mas niinit pa ang Pirates sa ikatulong hugna sa duwa pinaagi sa ilang pagsabwag og 12-0 run aron makaduol sa Red Lions 54-52. Naisahan nila ang Red Lions sa 66-65 ug wala na buhii ang momentum hangtod na sa pagtapos sa duwa. Samtang magharong ang Perpetual Altas ug Benilde Blazers nga sundan sa panagsangka sa Lyceum Pirates ug EAC Generals ugma Martes live sa GTV. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Dominguez. Og 97 ka adlaw na lang sa di pa ang Pasko mga kapuso. Maayong hapon kanatong tanan.